Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tertidur sebelum melaksanakan salat Isya dan baru terbangun di akhir malam, apakah masih masuk ke dalam waktu salat Isya? Pertanyaan dari Ibu Uud Dian Utami di Dukuh Waluh, Banyumas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mbak Uud Dian Utami di Dukuh Waluh, Banyumas, tentang orang kalau ketiduran itu bisa benar tidur beneran atau memang sengaja tidur atau betul-betul saking lelahnya ketiduran. Belum sholat Isya nih, mungkin habis maghrib langsung tidur karena capek ya, atau keluarga boleh buka itu. Bangun-bangun sudah di akhir malam atau mungkin menjelang subuh. Kemudian sholat di waktu itu bagaimana hukumnya? Jadi ini terkait dengan waktu sholat ya. Terkait dengan waktu sholat, Allah sudah mengingatkan di surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu sholat itu sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman, gitu kan? Nah, tentang waktu-waktu sholat ini dijelaskan dalam hadis. Ya, ini hadis tentang waktu sholat itu panjang ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, saya kutipkan beberapa yang potongan-potongannya aja ya, yang menunjukkan waktu sholat Isya. Pertama, hadis Jabir bin Abdillah ya. Beliau ini bercerita, ini hadis dari Daruqutni nomor 1019 ya, dan Imam Nasai nomor 531 tentang waktu sholat Isya. Jadi begini ceritanya, beliau bercerita, "Tsumma makatha hatta dhahaba syafaqu faja'ahu faqala kum fasallil Isya. Faqama fasallaha thumma ja'ahu hina sata'al fajru bisubhi. Thumma ja'ahu lil Isya hina dhahaba thuluthul lailil awwali. Faqala kum fasallil Isya'a fasalla thumma ja'ahu li subhi hina asfara jiddan. Faqala kum fasalli subha thumma qala ma baina hadaini kulluhu waqtun." Nah, kurang lebih terjemahnya begini. Kemudian ketika warna merah di ufuk barat telah hilang, Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, ya, kerjakanlah sholat Isya. Kemudian beliau mengerjakan sholat Isya, beliau itu Nabi, ya. Lalu Jibril alaihissalam datang lagi ya, saat fajar sudah mulai terbit di waktu subuh. Ya, di hari berikutnya Jibril datang kepada beliau di waktu untuk sholat Isya ketika sudah berlalu sepertiga malam pertama. Berlalu sepertiga malam pertama, berarti tengah malam ya. Beliau mengatakan kerjakan sholat Isya, kemudian Nabi SAW sholat. Kemudian datang lagi untuk sholat subuh ketika sholat sudah sangat menguning. Beliau mengatakan, lakukan sholat subuh. Kemudian beliau mengatakan, di antara dua batas ini adalah waktu sholat. Di antara batas ini adalah waktu sholat. Nah, ini hadis yang pertama. Yang kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bercerita. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 149. Ini hadisnya Hasan. Jadi, dari Ibnu Abbas, jadi, Ammani Jibrilu alaihissalam indal baiti marratain. Summa sallal isya'a al-akhirata hina dhahaba thuluthul laili. Thumma sholat subha. Thumma altafata ilayya Jibrilu faqala ya Muhammad hadha waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu fima baina hadainil waqtain. Jadi Jibril alaihissalam ya pernah mengimamiku sholat di Ka'bah 2 kali. Kemudian beliau sholat Isya ketika setelah berlalu sepertiga malam, berarti tengah malam. Kemudian sholat subuh. Kemudian Jibril mendekatiku lalu mengatakan, wahai Muhammad, inilah waktu sholat para nabi sebelummu. Waktu sholat adalah antara dua rentang waktu tersebut. Berarti antara waktu sepertiga malam sampai dengan waktu subuh. Kemudian dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda juga. Ini hadis riwayat Imam Muslim 1416. Fa idza shallaitumul maghriba fa innahu waqtun ila an yasqata shafaqu fa idza shallaitumul isya'a fa innahu waqtun ila nisfil lail. Jadi apabila kalian telah sholat maghrib, maka itu waktunya sampai hilang warna merah di ufuk barat. Lalu setelah kalian sholat Isya, itulah waktunya sampai pertengahan malam. Ya. Nabi pernah juga menjelaskan batas-batas waktu sholat secara praktek. Kalau tadi kan ucapan ya, nah ini secara praktek dalam hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, akhar Nabi SAW, ya, menceritakan Anas bin Malik. Akhir Nabi SAW sholat al-isya'i ila nisfil lail summa shalla. Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat Isya sampai pertengahan malam. Kemudian beliau sholat. Ini hadis Bukhari 572. Jadi sampai pertengahan malam saja. Kemudian beliau menyebut orang yang menyanyiakan sholat adalah mereka yang menunda sholat sampai datang di waktu sholat berikutnya. Beliau bersabda, innamat tafritu ala man lam yusalli hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Yang dimaksud menyanyiakan sholat
mereka yang tidak sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Ini bila dengan sengaja ya. Itu hadis Muslim 1594 dan Ibnu Hibban 1460. Nah, dari beberapa riwayat di atas karena memang mengandung banyak pengertian ya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Pertama, ini pendapatnya ulama Hanafiyah. Ya, ulama Hanafiyah berpendapat waktu akhir sholat Isya adalah selama belum masuk waktu subuh. Selama dikerjakan sebelum subuh, sholat Isyanya sah dan tidak dikatakan berdosa. Jadi kalau dengan pendapat yang pertama, jadi kalau orang ketiduran, apalagi ketiduran ya, itu kemudian kok baru sholat subuh sebelum sholat Isya sebelum subuh, maka itu sah gitu ya. Karena waktunya memang dari selesai maghrib, jadi hilangnya awan merah sampai waktu subuh. Kemudian yang kedua, pendapatnya ulama Malikiyah. Waktu sholat Isya adalah sampai sepertiga atau pertengahan malam saja. Meskipun jika dikerjakan sebelum subuh, sholat sah tapi makruh. Jadi ya intinya tetap sah, cuma makruh. Jadi kalau yang waktu yang tepatnya ya sampai sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, ya artinya pertengahan malam. Ya kalau memang terpaksa mengerjakannya setelahnya, ya tetap sah. Kemudian yang ketiga, pendapatnya ulama Syafi'iyah dan Hambali. Jadi ya, ini ulama Syafi'iyah dan Hambali merinci. Jadi waktu Isya ada dua kata beliau, kata ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Pertama waktu ikhtiari, waktu pilihan, waktu boleh. Yaitu sejak hilangnya mega merah di ufuk barat sampai sepertiga malam pertama atau tengah malam. Jadi ketika selesai waktu maghrib sampai pertengahan malam itu waktu boleh, itu waktu yang pas lah itu. Yang kedua waktu doruri, jadi waktu jawas, waktu toleransi, ya waktu terpaksa. Itu bagi yang mereka dalam kondisi normal bisa melakukan sholat Isya selama waktu ikhtiari dan tidak boleh mengerjakan di waktu doruri atau waktu jawas kecuali jika ada uzur. Jadi ini berlaku bagi orang yang memang ini waktu jawas, waktu boleh lah toleransi. Ya, jadi sebenarnya mereka bisa melakukan di waktu awal, ya, tetapi ya boleh di waktu akhir gitu ya. Dan tidak boleh dimengerjakan di waktu doruri kecuali jika ada uzur alasannya. Jadi kalau ketiduran kan uzur, jadi boleh. Jadi kalau dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambali, maka Mbak Uud, ya kalau memang ketiduran maka boleh. Ini ada di kitab Tarjih fil Masjid Thahar Wassalah halaman 132 ya. Dan jadi ada penjelasan dari para ulama, ini dikutip dalam Al-Musta'ib, dinyatakan wa akhiru waqtiha al-mukhtar thuluthul lail wa anhu nisfahu wa yabqa waqtul jawas wa darurah ila tulu'il fajri tsani. Waktu terakhir salat Isya itu sampai sepertiga malam dan ada riwayat darinya sampai tengah malam dan sisanya waktu jawas atau waktu boleh dan darurat sampai terbit fajar subuh. Jadi sampai fajar subuh pun boleh. Jadi dari keterangan di atas ya sebenarnya apa yang terjadi, pertanyaan dari Mbak Uut ini boleh gitu. Jadi prinsipnya ya sholat itu kan tetap di awal waktu yang terbaik ya. Pada waktunya maksud saya. Jadi ya kerjakan sholat pada waktunya kecuali bila kondisi-kondisi tertentu, bila sangat kelelahan akhirnya sampai ketiduran ya sudah. Gimana lagi, yang namanya juga ketiduran. Lah saya menjawab dari sisi lain ya. Kalau dari sisi waktu sholat udah jelas boleh ya. Tapi kalau dari sisi keringanan gini, karena ketiduran itu ada dua, tidur dengan sengaja. Seandainya tidur dengan sengaja pun masih bisa, ya karena tadi ada waktu doruri, waktu jawas, ya, dan boleh. Tapi bila tidak sengaja karena saking lelahnya ketiduran, bablas ya ternyata itu gimana? Ya jangankan masih di waktu yang jawas doruri, keluar dari waktu pun boleh. Bila ketiduran. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 648, saya agak lupa 648 atau 684 lah gitu ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala 'anha falyusalli idza dzakaraha. Fa innallaha yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya aqimis sholata li dzikri." Jadi jika kalian berbaring tidur atau lupa, maka sholatlah kapan ingat, apa kapan terbangun. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, ini surat Tuhan ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi dari hadis ini, jangankan masih dalam waktu yang khilafiyah, ya, tapi tadi mayoritas ulama sih membolehkan waktu
sampai waktu subuh, walaupun ada istilah waktu daruri, ada istilah waktu jawas, ya. Nah, itu membolehkanlah. Misalkan bahkan sampai bangunnya subuh gitu, itu tetap boleh kerjakan di waktu subuh gitu ya. Karena bila tidak disengaja karena ketiduran, misalkan Mbak Ut tidur capek banget, tidur jam 11, bangun-bangun asar. Ya udah, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Sholatlah kapan ingat, sholatlah kapan bangun. Nah, dalam hadis lain disebutkan man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha la kifarata illa biha. Barang siapa ketiduran atau lupa dari sholat, maka sholatlah kapan dia bangun atau kapan ingat, tidak bisa ditebus kecuali dengan itu. Nah, tetapi ada sedikit nasihat, hati-hati bila kita, makanya kalau habis maghrib ya tahan dulu lah jangan sampai lewat isya. Karena kalau tidur belum sholat isya, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang akan terkena ikatan setan. Gitu ya. Jadi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menjelaskan dalam penjelasan itu, ketika orang tidur belum sholat isya, itu yang akan terjerat dengan 3 ikatan setan. Dari hadis dari Abu Hurairah, ini saya bacakan hadisnya, lumayan panjang. Jadi, aqidah syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Yadribu kullu uqadin, yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun. Ya, tawilun, ya, lailun tawilun farqud. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdatan. Maka in halat uqdatun. Fa in tawadda'a in halat uqdatun. Fa in shalla in halat uqdatun. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa ila asbaha khabisan nafsi kaslan, gitu. Setan akan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian salah seorang dari kalian ketika tidur. Ya. Nah, di setiap ikatan setan akan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Jika bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Maksudnya jika bangun tidur doa, lepaslah 1 ikatan. Kemudian ketika dia berwudu, lepas 1 ikatan lagi. Ketika wudu, lepas ikatan lagi. Jadi lebih seger. Kemudian jika dia sholat, lepaslah ikatan akhir. Nah ini yang terjadi khilafiyah. Kalau Syekh Shalih Utsaimin ini katanya sholat istiftah. Tapi kalau Ibnu Hajar menjelaskan, ini adalah sholat isya. Karena kaitannya dengan ancaman. Ancaman mesti berkaitan dengan sesuatu yang wajib. Jadi kalau ada orang tidur sebelum sholat isya, maka akan diikat dengan 3 ikatan setan. Maka dia harus doa, wudu, dan sholat isya, maka baru hilanglah ikatan yang terakhir. Di pagi hari dia akan semangat dan bergembira, dia tidak melakukan seperti ini, bila dia tidak begitu, tidak akan ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari 1142 dan Muslim nomor 776. Artinya, kalau sesekali, karena memang kelelahan sekali di luar kontrol, mungkin ya ini masih boleh saja. Tetapi kalau sering, hati-hati karena akan sering mendapatkan ikatan setan. Jadi sebisa mungkin kalau udah ngantuk banget ditahan, ya supaya nanti begitu waktu masuk isya sholat dulu baru tidur. Jadi jangan dengan sengaja, apalagi naudzubillah ya, untuk menunda sholat ya dengan tidur dulu, itu mentang-mentang isya masih lama waktunya, ya. Sementara itu di waktu yang terjadi khilafiyah. Tentu kita pengen al-khuruj min al-khilaf mustahab, keluar dari khilafiyah itu lebih disukai. Jadi sholatlah pada waktu yang disepakati ulama, yaitu dari habis maghrib, hilangnya awan merah sampai pertengahan malam. Walaupun sampai akhir malam itu diperbolehkan dengan beberapa istilah yang tadi saya sebutkan berbeda-beda. Ada waktu daruri, waktu darurat, ada waktu jawas, waktu boleh, atau waktu toleransi, dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم
أمرتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله